ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን Praise to the God. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ነው ያልኩት Praise to God. ሃሌሉያ Hallelujah. ፓስተር እግዚአብሔር ይባርክህ እንዲህ አይነቱን ጊዜ አብረን እንድናሳልፍ እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ በጣም I really thank you, Pastor, for giving me this chance, this opportunity to spend this time together. ያያችሁት መጽሐፍ This book that you saw, የተጻፈው በዓላማ ነው it is written for a purpose. በተለይ ክርስቲያን ሆነው ባህልና እምነት መለየት ላቃታቸው ግራ ለተጋቡ ክርስቲያኖች የተጻፈ ነው Especially it's written for Christians who cannot distinguish between culture and Christianity. ከሁሉ በላይ ደግሞ የኔን የህይወት ለውጥ የሚያሳይ ነው And especially it shows how the God transformed my life. ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ብቸኛ አዳኝ አድርጌ ከመቀበሌ በፊት Before I received Jesus as my personal savior, የባህላዊ ሃይማኖት አገልጋይ ነበር I was a servant of a traditional religion. ምናልባት በዩቲዩብ ላይ ምስክሮችን አይታችሁ ከሆነ You might have seen my testimonies on YouTube. ኢየሱስ ወደ ቤታችን ገብቶ ቀንበሬን ሰብሮ ነፃ አወጣኝ Jesus came into my home and broke my chains. ያድናል ኢየሱስ ከጨለማ ያወጣል Jesus saves, Jesus releases from darkness. ለ10 ዓመት For 10 years, ከመናፍስት ዓለም ውስጥ ሆኜ I was serving the spiritual realm. አገለግል ነበር እዛ ውስጥ I was serving in that dark spiritual realm. ከዛ ካወጣኝ በኋላ When he released me from that realm, ፓስተር እንዳለው ዛሬ በዓለም ዙሪያ ወንጌል እያገለገልኩ ነው today I am serving, as Pastor said, across the globe in the gospel of Jesus Christ. ቀንበሬን የሰበረውና ብቻውን አዳኝ የሆነው አምሳያ ተመሳሳይነት የሌለው የናዝሬቱን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመግለጽ የተጻፈ ነው This book was written to reveal the glorious Jesus who released me from my chains. Hallelujah. የዛሬ 39 ዓመት 37 አጋንንት ከኔ ላይ ወጥቶ ነው ጌታን ያገኘሁት 39 years ago, 37 demons came out of my body, and I found Jesus Christ after that. ኢየሱስ ቀንበሬና የኔን ቤተሰብ ቀንበር ሰበረ ዛሬም ይሰብራል ጨለማን ዛሬም ይቀይራል Jesus released me from my chains and my family's chains. Even today he does that. ይሄ መጽሐፍ የሚገዛ ሰው Anyone who buys this book, ለኔ ህይወት ወይም ለኔ ኑሮ አይደለም የሚሰጠው it is not for my own benefit that ወጣቶችን የሚቀጥለውን ጄኔሬሽን ለማስነሳት እየሰራሁ ነው it is for the second generation, it is for the next generation that this book is written for. ኢትዮጵያ ሲሄድ ወደ 45000 የሚሆኑ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን መጽሐፉን እንዲደርስ ፈልጋለሁ When I go back to Ethiopia, I want this book to reach 45,000 university students. የዛሬ 15 ቀን ወደ 285 ዩኒቨርሲቲ የመጡ ወጣት መሪዎችን አሰለጥናለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ለ3 ቀን 2 weeks from now, I'm going to train about 200 students in a university in Ethiopia based on this book. ለነዚህ ወጣት ተማሪዎች በነፃ ነው የሚሰጠው መጽሐፉ I give all these books to these students for free. እና መጽሐፍ ሽጦ የሚጠቀሙ ሰዎች አይደለሁም እኔ No, I'm not going to benefit from selling this book. እኔ አሁን በአንድ ትልቅ ዓለም አቀፍ ወንጌል አገልግሎት ውስጥ የአፍሪካ 48 ሀገሮችና የሚድል ኢስት ውስጥ ያሉ ብዙ ስራዎች ፕሬዚደንት ሆኜ ነው ማገለግለው Today I serve as the president of a global missions organization that serves in 48 countries in Africa right now, even in the Middle East. ወንጌል ተልኳችን ነው The gospel is our mission. ወንጌል ስራችን ነው The gospel is our work. የሞተልንና ለኛ ህይወቱ ለሰጠው ጌታ ህይወታችንን እንሰጣለን The one who died for us, we're going to give our lives for him. ቤተ ክርስቲያን በተልኮ የተወለደችና ለተልኮ የምትኖር የተልኮ መስሪያ ቤት ነች The church is born out of mission, and she's there for a mission. ዛሬ እኔና እናንተ የምንከፋፈለው ቃል አለ There is a message that we're going to talk about today. በተለይ በጣም ወጣቶች ህፃናት ስላሉ በጣም ደስ ብሎኛል Especially I'm really glad that there are youngsters here. ምክንያቱም በሚቀጥለው ወንጌልን ይዞ የሚነሳ ሰራዊት ስለሆነ Because the next generation is the one that is an army for the gospel. ሃሌሉያ Hallelujah.
እኔና እናንተ ወንጌል የወለደን ወንጌል ደግሞ የላከን መልእክተኞች ነን። We are born out of the gospel and we are missionaries for the gospel. ለወንጌል ካልኖርን If we don't live for the gospel, ለወንጌል ካልኖርን if we do not live for the gospel, የተልእኮ ሕይወት ካልኖርን if we don't have a mission, if we don't live for a mission, በትክክለኛ ስፍራ ላይ አለመሆናችንን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። we're not on the proper place. We're not on a proper place. ነገር ግን However, ካለንበት ወደሚቀጥለው የሚያሸጋግረን የሚያንቀሳቅሰን ኃይል ዛሬ እንማራለን። we're going to learn about a power that's going to transport us to a next level. የተልእኮ መንፈስ ጉዳይ እንነጋገራለን። The spirit of mission. ከተቀማጭነት ወደ መንቀሳቀስ From sitting down to moving. ከታሪክ አንባቢነት ወደ ታሪክ ሰሪነት. From history reading to history making. We are on Acts chapter 29. እኛ Acts chapter 29 ላይ ያለን ህዝቦች ነን። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። እኛ 29ኛው ምዕራፍ የምንጽፍ ነን። We are writing Acts chapter 29 right now. ነገር ግን However, 29ኛው ምዕራፍ የምንጽፈው we write chapter 29 እነሱን ቻፕተር 1 እስከ 28 ያገኛቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኘን እንደሆነ ብቻ ነው። We can only write chapter 29 if the spirit that has moved the people from chapter 1 to 28 finds us too. The same spirit that touch the apostles is going to touch us now. ያን spirit ካገኘን ብቻ ነው እኛም እንደነሱ ልንሆን የምንችለው። We are going back to the beginning of the church. We're ወደ ቸርች መጀመሪያ ላይ የምንመለስበት ሰዓት ነው። ሃሌሉያ Amen. I believe you'll not be confused. እኛ ሁለታችንም ፈረንጆች ማበሻም ስለሆንን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን ሃሌሉያ። ቆመን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እናነባለን። Let's stand up together and let's read chapter 1 verse 8. Chapter 1 verse 8 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እንደዚህ ይላል። Chapter 1 verse 8 says this. ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። But you shall receive power and the Holy Spirit has come upon you and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. ይቺ ጥቅስ ነች። ይሄ ክፍል ነው 28ቱንም ምዕራፍ የወለደው። This verse is what birthed all the 28 chapters in Acts. Hallelujah. 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 All the signs and wonders and miracles born of this scripture, this passage. ሁሉ ተአምር የምናነበው በዚህ 28 ምዕራፎች ከዚህ ነው የተወሰደው፣ ከዚህ የመነጨው። ኢየሱስን በአካል አገኛችሁ ብለን እናስብ። Let's think that we meet Jesus in person. 3 ዓመት ተኩል አብራችሁ ቆያችሁ ብለን እናስብ። For 3.5 years you stayed with him. That's not even enough. That's not እሱ በቂ አይደለም። Hallelujah. በጎናችሁ እርሱ አይበቃም በሉት እስቲ አይበቃም በሉት። It's not enough. Tell your brother and sister next to you it's ኢየሱስን not enough. ማግኘት በቂ አይደለም። It's not enough. መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ በቂ አይደለም። Reading the Bible is not enough. መጽሐፍ ቅዱስ ቤት መሄድ በቂ አይደለም። Going to a Bible seminary is not enough. ነገር ግን አንድ ነገር ያስፈልጋል። We need one thing. እሳት We ያስፈልጋል። need the fire of ኃይል God. ያስፈልጋል። We need the fire of God. የእግዚአብሔር ኃይል We need ያስፈልገናል። the power of God. 40 ቀን እየታያቸው ኢየሱስ ተገለጠላቸው። He was shown to them for 40 days. ቢገለጥልህም እሳቱ ያስፈልግሃል። Even though Jesus appeared to them, they still needed ክርስቲያን the ከሆንክ fire. እሳት If ያስፈልግሃል። you're a Christian, you still need the fire of በጣም God. ጥሩ ክርስቲያን ከሆንክ እሳቱ It ያስፈልግሃል። doesn't matter if you're a good Christian, you still need the fire of በጣም ጥሩ God. ቤተሰብ ካላችሁ እሳቱ እንደገና Even ያስፈልጋቸዋል። if you're a good family, you still need the fire of God. የቀረ ክብር አለ። There is still the የቀረ power ኃይል that አለ። still we need. We need የሚገለጥ still ሥራ አለ need ገና። power. አሴተራቦኮ Amen. ባሳካቶቦያ Hallelujah. Amen. allow the fire of the Holy Spirit በሕይወታችሁ። የእግዚአብሔር እሳት በሕይወታችን ያስፈልገናል። እናንተ ሕፃናቶች You youngsters, መንፈስ ቅዱስ ይወዳችኋል በጣም። the Holy Spirit loves you.
እናንተ የሚቀጥለው ትውልድ አገልጋዮች ሰራዊት ናቸው። You are the army for the next generation. እግዚአብሔር በሚቀጥለው ዘመን እየኮተኮተ የሚያስነሳችሁ ናቸው። God is bringing you up to be an army for the next generation. የሚቀጥለው ሐዋርያት ነቢያት እዚህ መካከል አሉ። You are the next prophets, you are the next apostles. እግዚአብሔር በኃይሉ ያስነሳችኋል። He will raise you up by the power of God. በከባድ አገር ላይ ኃይለኛ አድርጎ In ያስነሳችኋል። this difficult country, He will raise you up. ከባህሉ በላይ ያስነሳችኋል። He will raise you up above the culture. የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኛችኋል። The power of God is going to get you. He is moving into your life and he will able to move. አሁን በውስጣችሁና በመካከላችሁ ይሰራል። ሃሌሉያ Hallelujah. መንፈስ ቅዱስ እናመሰግንሃለን። We thank you, Holy Spirit. Allow the Holy Spirit just 1 minute. Hallelujah. ጸልዩ ፍሬሽ ኢንካውንተር እንዲያገኛችሁ መንፈስ እንዲዳሰሳችሁ ሸካት ይሄ የክብር ቤት ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቤት ነው። መንፈስ የሚሰራበት ቤት ነው። This is the house of God. ጸጋችሁ ይቀሰቀሳል። ህይወታችሁ ይቀሰቀሳል። This is the house of God. ማቶራስ ሰከቶማ የሰከታ ዶላ በየሳታ God is going to wake you up. This is the house of የሶቶ God. ማካያቶና Pray in that spirit. የእግዚአብሔር መንፈስ Holy Spirit. የእግዚአብሔር መንፈስ The Spirit of God. የእግዚአብሔር The መንፈስ Spirit of God. የእግዚአብሔር መንፈስ The Spirit of God. የእግዚአብሔር The መንፈስ Spirit of God. ያለ አንተ ምንም ነን። We cannot do anything without you. እንፈቅድልሃለን። We allow you to come here, Lord. We allow you to come here, Lord. እጅ ታገኛል። May your hand find us, Lord. እንደገና አገኘን። Find us, oh God. እንደገና እጅ በላኝ በእኛ ላይ May your ትሁን። hand be upon us, oh God. ይሄን ስለምታደርግ We ተመስገን። thank you that you're going to do this, ገለባ God. ሁሉ ይበላ። May every unclean thing come out right now. እስራት ሁሉ ይበጣጠስ። Every chain may be broken off right የበሽታ now. ቀንበር ሁሉ የተሰበረ Every ይሁን። disease be broken off right now. አሁን በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። Every disease be broken off right now. በኢየሱስ ስም In የወደቀ the ይሁን። name of Jesus, be broken off right ሲያሰከቶ now. በሐረማዲያ የእግዚአብሔር መንፈስ Holy Spirit, እንጋብዝሃለን። we invite you, oh God. እንጋብዝሃለን። We invite you, oh አሁን God. ደዌ የተነሳ ይሁን። Every disease may be cast ይነሳ out right በኢየሱስ now. ስም። Every disease may be removed right now. ጭቆና ይሰበር። Every oppression may be removed right ጭቆና now. ይሰበር። Every oppression may be አሁን removed right now. በሰውነት ያለ ደዌ ይሰበር። Every disease on the body may be removed right now. ኪራሳ ካታፖራሳት ረካሶኮፓ ሳካታፓይ ሳቶ ሳካታባ ሐረሰ ካታባ ለሐዱረ ሰካታ አሁን የሚፈወስ ሰው አለ። መንፈስ ቅዱስ አሁን የሚነካው ሰው አለ። There's someone the Holy Spirit is ሳቱ touching right ሶቶማ now. ያሃ ሴቶፓይ ሰካታና ሃሌሉያ Hallelujah. ግራ እግሩ የሚታመም ሰው በኢየሱስ ስም አሁን ነፃ ይሁን። Their left leg, they're getting healed right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. ልቀቃት በጌታ በኢየሱስ ስም። Release her right now in the name ልቀቃት of በጌታ በኢየሱስ Jesus. ስም። Release her right now in the name of ይሰበር Jesus. በኢየሱስ ስም። May be broken in the name of ይሰበር በኢየሱስ Jesus. ስም። Be broken off in the name of Jesus. ሸሰ ሆድ ውስጥ ያለ ማዕከል ላይ ያለ አሁን በኢየሱስ ስም የተቃጠለ ይሁን። May melt away in the name of Jesus. የሆዱ ቋው ላይ አሁን ህመም የሚሰማ ሰው ከላዩ ላይ የቀለጠ ይሁን። አሁን Jesus, melt away in the name of Jesus. እንፈቅድልሃለን መንፈስ We ቅዱስ allow you, Holy Spirit. ኢየሱስን አክብረው Glorify Jesus right now. በኢየሱስ ጌታ ስም። In the name of Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Amen. የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ለምን እንደሚያስፈልገን እንነጋገራለን። We're going to talk about why we need the power of God. አንዳንድ ሰዎች እንደሚያስቡት And some people think like this. መጽሐፍ ቅዱስ ካወቁ When they know the Bible, በጣም ጌታን ካመለኩ when they worship Jesus a lot, ብዙ መልካም ነገር በህይወታቸው ከሆነ when a lot of good things happen around them, በቂ ይመስላቸዋል። they think that's enough. እሱ ግን ጅማሬ ነው። But that's just the beginning. ገና የሚቀር ነገር አለ። There is still remaining something that is more powerful. ስለ ቤተ ክርስቲያን ሁናቴ ወይም ደግሞ ኔቸር ልንገራችሁ። Let me tell you something about the nature of the church. ኢየሱስ ከሰማይ ወረደ። When Jesus came down from heaven, በመስቀል ላይ ዕዳችንን ከፈለ። when he paid the price on the cross, ጨረሰ። he finished it.
ሌላ ምዕራፍ ይቀራል። But there is another chapter still remaining. ነገር ግን በዛ ወቅት ለሶስት ዓመት ተኩል አብሯቸው የነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ የዋሉ ያደሩ ሰዎች ነበሩ። But there were these disciples that Jesus remained with them for 3.5 years. ከሞቱ በፊት ማለት ነው። This is before his death. ከሞት ከተነሳም በኋላ ለ40 ቀን አብሮ ነበሩ። But after he resurrected, for 40 days he stayed with them. just ትንሽ አስቡ። Just think about it a little bit. በእነዛ 40 ቀኖች For those 40 days, ከሞት የተነሳውን የትንሣኤውን ኢየሱስን የተገናኙት it is they saw the one who was resurrected from the dead. የተነሳውን ኢየሱስ The one who was resurrected from the dead, ሞት Jesus Christ. ያሸነፈውን ኢየሱስ The one who defeated death, Jesus ዛሬ Christ. በሰማይ የከበረውን ኢየሱስ The one who is now seated in heaven. በተዘጋ በር በተዘጋ ግድግዳ የሚያልፈውን ኢየሱስን The one who passes through walls and closed doors. 40 ቀን እየታያቸው For 40 days he was with them. እያስተማራቸው He was teaching them. ምን አይነት እድል ነው ከሞት ከተነሳው ኢየሱስ ጋር 40 ቀን ጊዜ ማጥፋት። What an opportunity to spend time with the resurrected Jesus for 40 days. ምን አይነት ግሎሪየስ ነው። How glorious is it? ግን ያን ክብር እየረኩ እየዳሰሱ እየሰሙት But they were touching that glory. They were listening to that glory every day. የሶስት ዓመቱ ትምህርታቸውም እንዳለ There was still that 3 year of teaching that they learned. ግን አንድ ነገር አላቸው። But there is something that he said. ከዚህ በኋላ After this, የሚሆን ነገር አለ። there is something that's about to happen. ራሳችሁን ወስዳችሁ በእነዛ 40 ቀን ኢየሱስ እንደተገናኘ ሰው አስዩም አድርጉት። Just think as if you were the one who was with him in those 40 days right now. ስለዚህ ያን የከበረ ኢየሱስ ፊት ለፊት ነው ያዩት። They saw the glorious Jesus. ኢየሱስ ተገልጦላችሁ ማታ መጥቶ በህልማችሁ ታላቅ ራእይ ቢያሳያችሁስ? Just think that Jesus is going to appear in your dream tonight and he shows you this great vision. አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት እኔ አይቼዋለሁ እንደሚሉ ማለት ነው። It's like some people say they saw Jesus in person. So what? So what? ምን ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ? What is about to happen after that? ኢየሱስን ብቻ አየ ነው በቃ። Does it mean we just saw Jesus? That's it? በቃ ክብሩን አየን። We just saw his glory, that's it? በቃ ተገለጠልን። He would just appear to us, that's it? በቃ አስደነቀን። Is that it? We were just amazed by him? በቃ ተደነቅን። We were like amazed by him, that's it? በቃ አመለክ ነው። We just worshipped him, that's it? በግንባራችን ተደፍነን ሰገድንለት። We bowed down to him, that's it? እና ከዛስ? But what's next? ከዛስ? What's next? እሱ ነው ክርስትና? Is that Christianity? እሷ ነው ጥሪ? Is that what the እዛ ነው calling? የሚያበቃው? Is that where it ends? መቀመጥ፣ ማምለክ፣ መስገድ በቂ አይደለም። Just sitting, just worshiping, that's not enough. ገና ትንቀሳቀሳለህ። We need to move. ገና ወንበር ለቀህ We ትሄዳለህ። need to stand up from our seats and ከአምልኮ go. ወደ ንቅናቄ። From just worshiping to movement. Hallelujah. ምንም አይነት መገለጥ ቢኖርህ ከዚህ በኋላ መገለጡ እውነት የሚሆነው ኃይል ሲያገኝ ብቻ ነው። Even though we have visions, we need power to move from that vision onwards. ሃሌሉያ! Hallelujah. ኢየሱስን ለምታውቁ ነው የምነግራችሁ። I'm talking to people that know Jesus. ዛሬ ጠዋት የነበረው አምልኮ was so powerful. It was so powerful, the worship that we had this morning. ጌታ ይባርካቸው። God bless you. አሜን። Amen. ጌታ ይባርካቸው። God bless you. በጣም እስቲ ጌታ ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። Praise to Jesus. ግን በቂ አይደለም። But that's not enough. እሱ የኛ የጥሪያችን መጨረሻ አይደለም። This is not the end of our calling. አንድ ዋና ነገር ግን ቀርቷል። There is one major thing that we're called for. ያዳነን The one who saved us, የዳንበት ጉዳይ the reason that we are saved, ተልእኮ ነው። it is to be on It is mission. It is mission. It is mission. Mission motat It is mission. Mission motat no. ሚሽኑ ካልመጣ If the mission is not with us, ተወልዶ እንደሞተ ሰው ነው የሚቆጠረው። we're just alive but we're dead. If you are not moved into the mission world, it is like you are born and died immediately. በሚሽን ወርልድ ካልኖርን የመኖርን የሞትን ሰዎች ነን ማለት ነው።
እግዚአብሔር የሚባርከን ለተልእኮ ነው ሌላ አይደለም The reason God blesses us is so that we can be on a mission ግን here is a question ጥያቄው ይሄ ነው ታዲያ ከመገለጥ ከአምልኮ ወደ ተልእኮ እንዴት መሻገር ይቻላል How do we transfer from vision and from worship to mission የሚቻለው በአንድ መንገድ ብቻ ነው There is only one way that we can do that የሚመጣ ኃይል አለ We need power የሚነካ ኃይል አለ የሚገለጥ ክብር አለ እሳት አለ There is fire እሳት አለ Fire እሳት አለ Fire እሳት አለ እሳት አለ There's fire ከመገለጥ ቀጥሎ የሚመጣ እሳት አለ After vision there is power ስለዚህ በመገለጥ አትደነቁ Do not be amazed by the vision that you have received የሚያስደንቅ ንቅናቄ ሊሆን ነው We need a movement and that movement is going to amaze us Hallelujah Hallelujah ሌላ ክብር አለ There is another glory ሌላ የሚገለጥ ነገር አለ There is another glory that's about to be ኢየሱስ revealed እንዲህ አለ Jesus said this The same Jesus who revealed himself through the 40 days said the power will come and you will receive the power hallelujah ለአርባ ቀን የተገለጠላቸው ኢየሱስ አዲስ ኃይል ይመጣል ብሎ ተናገራቸው አሁን ለናምለው ምንድነው ልጄ ታመልክኛለሽ ግን ደግሞ ኃይል አለ የሚሰጥ ኃይል አለ የማቀብል ከዛ ምን ትሆናለህ ንቅናቄ ትጀምራለህ ማለት ነው My son, you love me, you worship me, but there is something missing. You need power, you need movement, and that movement comes by that power. Today what is missing here is the fire of the Holy Spirit. አሁን የጎደለ ነገር የእግዚአብሔር እሳት ነው አንዳንዶቻችሁ ክርስትና ያለፈ ፋሽን ይመስላችኋል Some of you think that this Christianity is an old-fashioned thing. ድሮ እንደዚህ ነበረ In the past it used to be like this. በቃ በጣም እግዚአብሔር ኃይል ይገለጥ ነበር In the past the power of God used to reveal himself. I promise you የሚቀጥለው ዘመን ገና ታላቅ መገለጥ ይሆናል But I promise you ገና ይገለጣል ገና ታምራት ይሆናል There's another miracle that's coming. ስለዚህ ኢየሱስ ምን አለ So Jesus said this. በዛ በመገለጡ ሰሞን ነው እንግዲህ When he was appearing for those 40 days. እየተገለጠላቸው ነው እንግዲህ When he was appearing for those 40 days. የሚነግራቸው አንድ ነገር He ነው was telling them this. There is fire There is fire. There is fire There is fire. There is fire. There is fire There is fire. There is fire There is fire. እኔ ተገልጬልሃለሁ ግን there is fire that's coming I have appeared to you but there is fire that's coming. እሳት አለ የሚመጣ Hallelujah Hallelujah. እግዚአብሔር ከተገለጠልን More than what God has revealed. መረዳት ነው የሚሰጠን When God appears, God gives us wisdom. መረዳት ማለት ግን ሚሽን ማለት አይደለም But wisdom does not mean mission. እግዚአብሔርን ማወቅ አዳኛችንን ማወቅ ተልኮ አይደለም እሱ Knowing God is not mission. አንድ ሰው አውቆት ገብቶት እዚህ በጣም የሚያምር ቦታ ላይ 30 ዓመት በጣም ያደነቀው አቤት ድንቅነ ያለ ሊሰነብት ይችላል A person can worship God for 30-40 years and he would say, "Oh, you are such a glorious God." But that is nothing. መሬቱን ብቻ እየደበደበ He will just knock on the floor. He might speak in tongues. He might just finish the chair, but that's nothing. That is not the call. That is not the call. That's not the end of the mission. Hallelujah. እግዚአብሔር በዚህ ቤተክርስቲያን ነገር እየፈለገ ነው In this church God is looking ነገር እየፈለገ ነው looking for something There is something is going to happen በዚህ ቤተክርስቲያን የሆነ ነገር ሊሆን ነው የሚቀመጡ ሰዎች መሄድ ይጀምራሉ The ones who are sitting on their chair is going to እግዚአብሔር ራሱ ያንቀሳቅሳቸዋል God is going to move people away from this church What happened on the day of Pentecost በጴንጤቆስጥ ቀን ምንድነው የሆነው ምንድነው የተከናወነው ምንድነው የሆነው What happened on that day ያ የተነሳው ኢየሱስ The one who was raised ያ የተገለጠላቸው ኢየሱስ The one who was revealed ተስፋን የሰጣቸው ኢየሱስ The one who gave hope ኃይል ጠብቆ ያላቸው ኢየሱስ The one who told them wait for the ጠብቆ ያላቸው ኢየሱስ The one who said wait for the fire እሳት መጣባቸው The fire came down on them እሳት ወረደባቸው The fire came down on them ሌላ ሰው ሆኑ They became a new person ኃይል ተገለጠ And new power was ሰው ሰራሽ ያልሆነ ክብር ተገለጠ Something that is not human that is human made not human made Hallelujah ምንድነው የሆነው Something happened የሆነው ምንድነው መሰላችሁ Something happened እነዛ ጌታን የሚያውቁ ጌታን የሚያመልኩ ሰዎች ናቸው The one who worshipped him for 3 years ወደሚቀጥለው አቅጣጫ ሙቭ ማድረግ ነበረባቸው They moved to a new
direction, a new chapter. የመጀመሪያ የሆነው The first thing that happened when the fire come on them when የእሳቱ ሲመጣባቸው ከተደበቁበት ቤት ከተዘጋ ቤት they were behind the door immediately. Hallelujah. They moved out to the mission field which is at the gates. So when the fire came on them, the first thing that happened was that they were enclosed in a house, but they came out of the house and they started preaching. ኃይል ነካው ሰው እዛ ቦታ አይቀመጥም ያቁኖጣኑጣዋል you don't sit down. When the fire comes on you, you don't just sit down. እግዚአብሔር ረድኤቱን የላከለት የነካው ሰው ዝም ብሎ እዛ መቀመጥ አይችልም. When the fire of God comes, when the grace of God comes, you cannot sit down. ስለዚህ ኢየሱስ ምን አለ? So Jesus said this. ኃይል ይመጣል አለ. A power is going to come. ሲ ኃይል በሉ ሲ power, say power. power በሉ ሲ say power. የግሪኩ ቃል ዱናሞስ ነው የሚለው. The Greek word is dunamis. Dunamos. ደማሚት የሚለው ከዛ ነው የመጣው. Dynamite comes from that word. Hallelujah. Hallelujah. ስለዚህ ምን ሊሆን ነው ማለት ነው? So what's going to happen? ኢየሱስን ያወቁ ሰዎች ህይወት ደማሚት ሊገለጥ ነው ማለት ነው. Hallelujah. The people that know Jesus in a few seconds a dynamite power was revealed. Explosive power. Explosive power was revealed. Inherent power. Supernatural power. አዲስ የሆነ ኃይል ሊገለጥባቸው ነው. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን. Amen. መረዳት ነበራቸው. They had an understanding. ግን አሁን ምን አላቸው? But they have something. ዱናሚስ አላቸው. Dunamis. ኃይል አላቸው. Power. ይሄ ኃይል ምን አይነት ኃይል ነው? What is this power? በአዲስ ቋንቋ የሚያናግር It makes you speak in a new language. ተምሬ ማታቆን በሰከንድ የምታወራው something a language that you've never learned, you start speaking it. ክርስትና ተፈጥሯዊ አይደለም. Christianity is not human made. የሰው ድካም ውጤት አይደለም. It's not a product of humanity. Christianity is not a mechanical movement. ክርስትና የሆነ ሜካኒክስ አይደለም. which you cannot create. የሚፈጠር ነገር አይደለም. እኛ በመንፈጥሮ ሞሽን የሚመጣ አይደለም. It's not something that we create out of our own will. Hallelujah. Hallelujah. ይመጣል እንጂ It's going to come. ይገለጣል እንጂ. It's going to get revealed. አንድ አጭር ታሪክ ልንገራችሁ. I'm going to tell you a short story. ዛሬም ጌታ እየሰራ ነው ለማለት ነው. God is still working. I'm going to tell you a story that proves that. ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ ጌታ ዛሬም ይሰራል? Hallelujah. Do you still believe that God works today? Hallelujah. በኦገስት ወር ወይም the month of August in the month of August ወር እንትን ነበርኩ ሚድል ኢስት ውስጥ ነበርኩ. I was in the Middle East. በጣም የሚያስደንቅ ታሪክ ነው ያየሁት. I saw a very powerful story. ጌታ በስራ ላይ ነው. God is working. Hallelujah. Hallelujah. እቺ ከአርሲ ክፍለ ሀገር የሄደች ጌታን አንድ አመት ብቻ የምታቅ ልጅ ሰው ቤት ተቀጥራ ትሰራለች. There was a woman who works in a household in the Middle East. She came from Arsi in Ethiopia. እና እዛ ስትሰራ የምታዩ የሂንድ ፊልም ነው. She always sees these Hindi movies. እና ስታይ ደግሞ የምታው ጣዖት ብቻ ነው. She sees all these gods in these movies, these gods. መንፈሷ በጣም አዘነ. And her spirit was troubled. She was saddened in her spirit. አንድም ክርስቲያን የለም እዚህ. She began asking God, is there no Christian in India? እና ምን አለች? ጌታ ሆይ ቋንቋ ብትሰጠኝ እኔ አገልጋይ ሆናለሁ አለች. She asked the Lord, Lord, if you give me a language, I will serve these people. እና ህንድ ፊልም እያየች አንድ ቀን ግን ሰማች የሆነ ነገር. So as she was watching these movies, she heard something. እና ግን እርግጠኛ አልነበረችም. But she was not sure. እና ከዛ በኋላ ወደ ሱቅ አንድ ቀን ተልካ ስትሄድ as she went to a shop in that land in the Middle East, የህንድ ሱቅ ውስጥ ነው የሄደችው. she went to a shop where there was a Hindi person. ሳታውቀው ህንድኛ አመለጣት. And all of a sudden she starts speaking the Hindi language. እንደ ልሳን ነው የምትናገረው. like as if she's speaking in tongues. ከዛ ህንዳዊ ባለ ሱቅ ምንድነው ያልሽው አላት. And the storekeeper was like, what did you just say? ምንም አላልኩም አለች. She said, I didn't say anything. ህንድኛ ተናግረሻል አላት. And he said, you just spoke Hindi. አልተናገርኩም አለች. She said, I didn't speak Hindi. እና ካደች. She denied that. ግን በጣም ተጠራጠረች. But she started doubting even that. ተመልሳ ሄዳ She went back home. ፊልም ከፈተች. She opened a movie. ስታይ ትሰማለች. And she noticed that she now understands the Hindi movie. ግን እንዴት እርግጠኛ ትሆናለች? But she did not know she did not know how to be sure. ከዛ ቸርች ሄዳለሁ አለች. So she went to a church. የህንድ ቸርች ሄደች. She went to an Indian church in that land. ከዛ ቁጭ ብላ she sat down. ስብከቱንም መዝሙሩንም ሰማች ሁሉ. She understood all the worship and even the preaching.
ከዛ በኋላ መጨረሻ ለፓስተሩ እንዲህ አለችው። And at the end, she asked the pastor of that church, the Indian church. በህንድኛ She spoke to him in እግዚአብሔር Hindi. የህንድና ቋንቋ ሰጥቶኛል አለች። She told him that God has given me the Hindi language. ከዛ በሳምንት ነይ አላት። And he told her, come the next week. እና ታሪኳ ስትመሰክር በህንድኛ And he told her to testify in Hindi in that church. ሁለት ትልቅ ነገር ሆነ። So two things happened in that church. አንደኛ በቸርች ውስጥ ያሉ ጌታን ብዙ የማያውቁ ግን ዝም ብሎ የሚመላለሱ ብዙ በርካታ ህንዶች ጌታን ተቀበሉ። So on that day, there were a lot of people who just came to church, but they never accepted the Lord as their personal savior. They accepted the Lord that day when she testified. ሁለተኛው የሚያስገርም And on the second thing that is amazing that happened, እሷ የምትናገረውን ህንድኛ ማንም ሰው አይችልም። the Hindi Original she speaks is nobody can speak it. She speaks the original Hindi language. ቀጥታ ጌታ የተነካካ አይሰጥማ። So God does not give you the like a second version. He gives you the original. እና በኋላ ቼክ ስታደርግ በአንድ ጊዜ ሶስት ቋንቋ የተቀበለች። So she checked again and apparently she received Hindi. actually 3 languages. Hindi, እግዚአብሔር Urdu. ዛሬ ለተልእኮ ያደርጋል አያደርግም ነው ጥያቄው። Doesn't God do this for mission? እግዚአብሔር ያደርጋል። አሁን ህፃናትን እግዚአብሔር ሊቀባ ይችላል በአዲስ ልዩ ኃይል። God can anoint the children with a new power, with a new anointing. የኛ ጌታ በስራ ላይ ነው። እባክህ ሃሌሉያ! ክብር ስጡ ለጌታ። ኢየሱስ ያድናል። Give glory to God. Hallelujah. በዓለ ሃምሳ በተባለው ቀን On the day of Pentecost, አንዱ የሆነው the one thing that happened, ሰዎች በመለኮታዊ በሱፐርናቹራል ኢነቢሊቲ ምን መናገር ቻሉ? የሰው ቋንቋ መናገር ጀመሩ። the one thing that happened is that people began to supernaturally speak languages they don't speak normally. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። Praise be unto God. They were preaching by using their own language. የሌላን ሰው ቋንቋ በመጠቀም መስበክ ጀመሩ። This is supernatural. ይሄ መለኮታዊ አሰራር ነው። እግዚአብሔር በሱፐርናቹራል ይጎበኛናል። ሃሌሉያ! God is going to visit us supernaturally. እግዚአብሔር በሳቱ ይጎብኛችሁ። God is going to visit you ነገራችሁ ከተፈጥሮ supernaturally. ወደ ሱፐርናቹራል ይቀየር። May your life change from the natural to the supernatural. ምን ማለት ነው ይሄ? What does this mean? የጌታ መንፈስ ሲመጣ When the Spirit of God comes, ሰው መንቀሳቀስ ይጀምራል። man begins to move. ወዴት? Where? ወደ ሚሽን። To mission. ወደ ሚሽን። To mission. ወደ ሚሽን። To mission. ወደ ሚሽን። To mission. መንፈስ ቅዱስ ከመጣ መቀመጥ አይቻልም፣ When ያንቀሳቅሳል። God comes, you cannot sit. ያለ መንፈስ ቅዱስ Without ደግሞ the Holy Spirit, በመረዳት እንቀጥላለን እንጂ ወደ ሚሽን አንሄድም። we just live by understanding, but we'll never go out on a mission. ማስተርሴን ካሊፎርኒያ በሚባለው ፍሬዝኖ ነው የሰራሁት የዛሬ 18 ዓመት። I did my master's in Fresno, New Testament. California for 18 years back on the New Testament. በጣም የማዝነው Oh, I am a little sad. በጣም ብዙ ፕሮፌሰሮች ያሉበት ቤተክርስቲያን ነበር የምከታተለው ወንጌል። I used to go to a church where there were lots of professors, የአዲስ ኪዳን ፕሮፌሰርስ፣ የኒው ቴስተመንት ፕሮፌሰርስ። New Testament professors. ግን ለሁለት ዓመት በዛ ቆየሁበት አንድ ሰው ጌታን አላገኘም። But in those 2 years that I stayed there, nobody received the Lord in that church where there are lots of professors. ክርስትና እውቀት ብቻ ሳይሆን ሱፐር ናቹራል ነው። Christianity is not just knowledge, it is the supernatural. መጽሐፍ ቅዱስን በ3 ዓመት ሸምድዶ መጨረስ አይደለም፣ It ከዛ is በላይ not ነው። about finishing the Bible in 2 or 3 years. ከባይብል ስተዲ በላይ ነው። It is more than Bible study. ከመረዳት በላይ It ነው። is more than understanding. ኢየሱስን ከመገናኘት በላይ It is ነው። more than just meeting ኢየሱስን Jesus. ከማወቅ ሁሉ በላይ It is ነው። not just about knowing Jesus. ኢየሱስ ከተገለጠ በኋላ ራሱ ያለው እንዲህ ነው፣ እሳት ተቀበሉ ነው ያለው። When Jesus was revealed, he himself said, receive fire. ሐዋርያትን ዝም ብላችሁ ሰዷቸው፣ ይህ ኃይል ባይመጣባቸው ኖሮ ወዴት ሄዱ ነበር? Just imagine, where would these disciples go if this fire did not come on them? መንቀሳቀስ አይችሉም። They would not move. ስለዚህ የእግዚአብሔር ኃይል በእነሱ ላይ መጣና When the Spirit of God, when the fire of God came on them, ወደ ተልእኮ አሻገራቸው። he moved them to mission. መንፈስ ቅዱስ ኃይል ሲመጣ When the Spirit of God comes on you, ለወንጌል ሰዎች ንብረታቸውን ቤታቸውን ሽጠው መስጠት ጀመሩ። people began to sell their property and for the gospel. The spirit of greediness was swallowed by the fire of God. የስስታምነት መንፈስ ሁሉ በወንጌል ተዋጠ። ተወጋ በቃ። Hallelujah. እባቡ ተበላ በቃ። Hallelujah. In the name of The Jesus. serpent of greediness was eaten up. አሁን አንድ ሰው መንፈስ ቅዱስ ቢነካው በኃይል When a person is touched by the power of God, 2-3 ቤት ነበረው፣ ሁለቱን ሽጦ ለሚሽን ቢሰጥ ሞኝ አይደለም። if he has 3 houses, he would give 2 houses for the gospel.
እንኳን ቤት ሰው ነፍሱን ይሰጣል አይደለም? Even a house, people give their lives for the gospel. ከኢየሱስ የሚበልጥ ነገር ምን አለ? ከወንጌል የበለጠ ምን አለ? ነገር ግን እሳቱ ስላልመጣ there is nothing more than Jesus. There is nothing more than the gospel. But because the fire has not come, የ21ኛ ክፍለ ዘመን ቤተክርስቲያን ትግል ውስጥ ነች። but the church is struggling now because the fire has not come. የእግዚአብሔር እሳት ግን ይሄንን ትግል ይሰብራል። The fire will come and it will break this struggle. ስስትን ይሰብራል። It will break greediness. Hallelujah. እግዚአብሔር የሚታወቀው በቸርነት ነው። ጌታ ይባላል። God is known for his generosity. አንድ ልጁን He gave his one son. አንድ ልጁን የሰጠ His one son. ማን ነው በእግዚአብሔር የወጣ? Who came out from God? ማን ነው በአባቱ የወጣ? Who came from God the Father? ነገር ግን የጌታ መንፈስ በመጣ ጊዜ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን የጀነሮሲቲ ሴንተር ነበረች። When the Spirit of God came, the early church was the center of generosity. እግዚአብሔር ለወንጌል ከበቂ በላይ በጀት አለው። ሃሌሉያ። God has enough budget for the gospel. For that matter እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የገንዘብ በጀት አልሰጣቸውም ለሐዋርያቱ። If you notice, Jesus did not give a money budget for the disciples. ምክንያቱም ኃይሉ ሲመጣ ገንዘቡ ይንጠባጠባል። When the power of God comes, money comes. ሃሌሉያ። Hallelujah. ከየት የሚመጣ መሰላችሁ? Where does it come from? ከእናንተ ነው የሚመጣው። It comes from you. እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። May God be blessed. የሚቀጥለው ዘመን The next generation, the next age ለዚች ቤተክርስቲያን for this church የሚሽን ዘመን ነው። is an age of mission. አሜን አሜን ትላላችሁ? Amen. Hallelujah. Hallelujah. I heard a voice in me. በውስጤ ድምጽ ሰማሁኝ። ይሄ is a house of mission የሚል ማለት ነው። I heard a voice saying, this house is a house of mission. The house of mission. This is a house of mission. እግዚአብሔር በእናንተ ብቻ ሳይሆን በልጆቻችሁ ገና ይገለገላል ማለት ነው። God is going to use your children. ልጆቻችሁ ወደ ዓለም ሳይሆን የሚሄዱት ለጥፋት ለወንጌል ወደ ዓለም ይሄዳሉ። Your children is not going to be for the world. They will be የእግዚአብሔር for እሳት God. ይችን ቤተክርስቲያን upside down ያረጋታል። የዓለም መድኃኒት ያረጋታል። Turn upside down this church. እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። Amen. መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ When the Spirit of God comes, ሱፐርናቹራል ፓወር ነው የተቀበሉት። they receive supernatural ability. ደካማውን ኃይለኛ የሚያደርግ The one who makes the weak ፈሪውን ብርቱ strong, የሚያደርግ the fearful courageous, ዓለማውን የሚቀድስ the one who makes holy the unrighteous, የሚሸሸው እንዳይሸሽ the የሚያደርግ one who is going to run away, he's going to bring back. ስስታሙን ሰጪ የሚያደርግ Greedy, he makes generous. ደፋር የሚያደርግ The one who makes him courageous. ቦታውን ነቅንቆ The one who shakes the place. ገና ይሄን ቦታ ጌታ በመንፈሱ ሼክ ያደርጋል። When the Spirit of God comes, he shakes the place. ሃሌሉያ። Hallelujah. እግዚአብሔር በመንፈሱ ሼክ ያድርጋቸው። God is going to shake by his Spirit this place. መጽሐፍ ቅዱሳችን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 29 እና 30 31 ላይ In Acts 4, from 31 to 32, it says this. ስደት ሲመጣባቸው ያሉት እንደዚህ ነው። When persecution came, this is what they said. ወደ ጌታ ጮሁ። They cried out to the Lord. እንዲህ ብሎ ጸለዩ። They asked him, they prayed. እጅህን ዘርጋ። Raise your hand, O God. ኦ ማይ ጋድ። እስቲ እጅህን ዘርጋ በሉ ጌታን። እጅህን Extend your ዘርጋ። hand, O God. Say this. ድንቅና ተአምር አድርግ አሉት። There will be signs and wonders. ባሪያዎች ደግሞ በግልጽ ቃሉ እንዲናገሩ May we አድርጋሉ። speak boldly your word. ምን ሆነ መሰላችሁ? This is what happened. የነበሩበት ቸርች ተናወጠ። The church began to shake physically. ሸካፓካታባ The church began to shake It was physically. not earthquake, it was a move of the Holy Spirit. ይሄ የመሬት መንቀጥቀጥ አይደለም፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲንቀሳቀስ ነው። እግዚአብሔር ይሄን ቤት ያንቀሳቅሳል። ጌታ This ይባረክ። house is going to shake by the power ቤቲ of God. በመንፈስ ይንቀሳቀሳል። This ኢየሱስ house is ጌታ ነው። going to shake by the power of God. ስንጠይቀው When we ask the Holy እሳቱ Spirit, ሲመጣ when the fire of God comes, ይነቀንቃል He ሁሉን will ነገር። shake this church. መንፈስ ቅዱስ ይሄን ቤት ይነቅንቅ The ዛሬ። Holy Spirit is going to shake this ጓዳችሁን church. ይነቅንቅ He ዛሬ። is going to shake your house. ሕይወታችሁን ይነቅንቅ May ዛሬ። He shake your life. ኃይል ይሁንላችሁ። May He shine upon your life. ምንም አይነቅንቃችሁ። ጌታ ብቻውን May ይነቅንቃችሁ። nothing else shake you. Only the Holy Spirit shake you. ሃሌሉያ። Hallelujah. When someone is already start moving by the Holy Spirit, no one can shake him. አንድ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲያንቀሳቅሰው ማንም ሊያንቀሳቅሰው አይችልም። When the Holy Spirit shakes your life, no one can shake you. ሲያንቀሳቅሳችሁ ማንም ሊያንቀሳቅሳችሁ አይችልም። የእግዚአብሔር እጅ በእናንተ ቤት ላይ ይሆናል። When the Holy Spirit comes, ቤታችሁ የሚሽን ቤት ይሆናል። your house is going to be a house ቤታችሁ of የተልኮ mission. ቤት ይሆናል። Your house is going to be a house of mission. ዘመናችሁ ትውልዳችሁ የተልኮ ቤት Your ይሆናል። whole life is going to be about mission.
mission. ዘራችሁ የአገልጋይ ዘር ይሆናል። Your generation is going to be about mission. ከቤታችሁ ተልእኮ አይቋረጥም። Your household is going to be about mission. And ስኬት ማለት እሱ ሲነቀንቅ ማለት ነው። this is success when God shakes your life. ሻካፓካታ ቦረማ Hallelujah. እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። God be praised. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. የተንቀሳቀሰው ያንቀሳቅሳል። The God who moved is going to move you. If he's not moving, you never move. ካልተንቀሳቀሰ ልትንቀሳቀሱ እግዚአብሔር ከተንቀሳቀሰ ግን When ትንቀሳቀሳለህ። God moves, you move. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ይሄ የሙታን ቤት ሳይሆን የትንሣኤ ቤት This is ነው። not a house of the dead. This is a house of the living. ሃሌሉያ Hallelujah. ሙታን የሚነሳበት ቤት This ነው is ይሄ። where dead people are going to come back to life. የደከመ የዛለ ህይወት የሚነቃበት ህይወት ነው When ይሄ። the weak are going to become strong. The same power that raised Jesus from the dead ኢየሱስን ያስነሳው መንፈስ will raise you up. ያስነሳችኋል ከሞት። Hallelujah. Hallelujah. Nobody will hold you down. ማንም ሊቋቋማችሁ Nobody will approach you because you are filled by the fire. አይችልም። የእግዚአብሔር እሳት ከእናንተ Shakabora sakata. Hallelujah. Hallelujah. ስለዚህ እያንዳንዱ ደካማ የሚባል ሰው ኃይለኛ ይሆናል ማለት ነው። Anyone who's weak will become strong. ኃይል የእግዚአብሔር ነው። ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ነው። ኃይል የእሱ ነው። Power is from God. ደካማው ሰው ብርቱ ይሆናል He ማለት makes the weak strong. መጸለይ የማይችል የሸሸ የደነገጠ ሁሉ will start praying. ኃይለኛ መሆን One ይጀምራል። who's running away, he will make him come back. The Holy Spirit will provoke you for mission ማለት ነው። ያኔ እግዚአብሔር ያነቃቃቸዋል ለሚሽን። ሴታ ካፖራ ማሳታ Amen. Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ። እንግዳ ውስጥ ያሉት ሁሉ ለሞተው ለተነሳው ወደፊት በሕይወት ይኖራሉ ማለት ነው። Amen. Because one Shaka. died, everyone is going to die and live for him. ለቦሳካ ለቦነ ማታ ከኢየሱስ በላይ ክብር የለም። There is ከአገልግሎት nothing more በላይ ክብር glorious የለም። than Jesus. There is ከሚሽን nothing more በላይ glorious than ተልእኮ Jesus. የለም። There is nothing more ሃሌሉያ glorious than Jesus. Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. እግዚአብሔር በልጆቹ ላይ ኃይለኛ ነው። God is powerful on his children. በዚህ ዓለም ላይ ያለውን the darkest power ይሄ ዓለም ላይ የሚሰራው የጨለማውን ገዢ ጉልበት በመንፈስ ቅዱስ ሰብረን By እንሄዳለን። the power of God, we're going to break the power of darkness. ሃሌሉያ። Hallelujah. Spiritual realm and reality is our reality, no? Our reality is the spiritual reality. Your reality, the spiritual reality. የእኛ reality Your reality, the power reality. spiritual reality ነው። ሃሌሉያ። Amen. እግዚአብሔር በመንፈሱ ይቀሰቅሳቸዋል። God is going to wake you up by his spirit. ኃይልም ይሆናቸዋል። God is going to give you ጉልበት strength. ይሆናቸዋል። God is going to give you You power. will do something you never thought of. ከዚህ በፊት ሰርታችሁ የማታውቁትን ነገር ማድረግ ትጀምራላችሁ። Hallelujah. You will dream for something you never have a dream. አልማችሁ የማታውቁትን ማለም The ትጀምራላችሁ። Holy Spirit will shift your dream. እግዚአብሔር ህልማችሁን መቀየር Your ይጀምራል። biggest dream is to celebrate and glorify Jesus on the world arena. ያን ታላቁ ህልማችሁ መቀየር ይጀምራል። እግዚአብሔር Hallelujah. ኢየሱስን ማክበር ይሆናል ከዚህ በኋላ። The whole world is waiting for you, man. እናንተን ዓለም እየጠበቀ ነው። Hallelujah. እናንተ ዓለም ልጆቻችሁ ይጠበቃሉ። Your children are going to be ትውልዳችሁ saved. ይጠበቃል። Your generation is ተራ going to ሰው be እዚህ saved. ቦታ የለም። Nothing. It's all about the power of God. ሁሉም ስለ እግዚአብሔር ኃይል The ይሆናል። Holy Spirit will make a difference. የእግዚአብሔር መንፈስ ልዩነት ያመጣል። መንፈስ ቅዱስ ወደ ቤታችሁ ወደ ሕይወታችሁ የገባው ጌታ ስራ ይጀምር። The አሁን Holy Spirit is going to start እንቅስቃሴ ይጀምር He's going to በሕይወታችሁ። start moving in your life. ሃሌሉያ። Hallelujah. እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። May God be You praised. know what the Holy Spirit is going to do? እግዚአብሔር ይህን መስራት ይጀምራል። ይህን ሐዋርያት ማድረግ ሥራ ይጀምራል። ምዕራፍ 13 ላይ In Acts chapter 13 በዛ ቤተ ክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ ይላል። it says that there were prophets and teachers in that church. I know the church of God is full of the prophets. እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በነቢያት የተሞላች ናት። የነቢያት ጉባኤ መሆን ይችላል እዚህ ቦታ ላይ። This church is can ሃሌሉያ። be መምህራን ሊነሱ ይችላሉ። ሐዋርያት ሊነሱ ይችላሉ። apostles can rise up from this church. ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ አይደለም። The word of God is not new.
And the Holy Spirit came into their midst and said, I need Saul and Paul for the mission I have for them. በመካከላቸው ተገልጦ እንደዚህ አለ ጳውሎስን ሳውልና በርናባስን ለሚሽን እፈልጋቸዋለሁ ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ ተናገረ ለያቸው ማለት ነው he sanctified them ውጡ አላቸው ማለት ነው he told them go out አንቀሳቀሳቸው ማለት ነው he said አትቀመጥም ከዚህ በኋላ አለ ማለት ነው he said ሃሌሉያ hallelujah እግዚአብሔር የላከንን ለማድረግ ይልከናል ማለት ነው he's going to send us out to do something new ሃሌሉያ Hallelujah. የእግዚአብሔር አጀንዳ ይፈጸማል ማለት the ነው agenda of God is going to be የሚያስፈጽመው ግን ራሱ አንቀሳቃሽው ነው ማለት the one ነው who's accomplishing it is himself the one who sends ዘንድሮ መንፈስ ቅዱስ ይሄን ቤት ያንቀሳቀሳል ልብ በሉ እግዚአብሔር ይሄን ቤት ያንቀሳቀሳል God is going to move እግዚአብሔር ይሄን ቤት ያንቀሳቀሳል God is going to move this church ተለምናችሁ አትሰጡም God is not, you're not going to give by ተለምናችሁ begging. አትሰጡም You're not going to give by begging. መንፈስ ቅዱስ ቤትን ሽጥና ሂድ ልል ይችላል God is going to some of you God is going to tell you sell your house and go. This is not foolishness ይሄ ሞኝነት አይደለም. ኢየሱስ የተዋረደው እኛን ለማዳን ነው እኛን ካዳነ በኋላ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ነው ያለው God Jesus was came here and but he so that we can go to the world. ስለዚህ ሐዋርያትና ነቢያት ነበሩ ይላል It said that there were prophets and teachers there. ስለዚህ መካከል ላይ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ስራ ይሰራል እገሌን ወደዛ ሰዎች አይቀመጡም ማለት ነው So when God comes nobody is going to sit down everybody will have a purpose. ስለዚህ በጣም ማምለክ በጣም ወዳለው ጌታ I love worshiping God. ዛሬ ጠዋት ቅድም እያለቀስኩ ነበር እኔ በቃ የጌታ ኃይል ነበረ I was crying when we were worshiping. There was a power of God present here. ግን ይታየኛል ለዘላለም አንድ ቀን እዛ እናመልከዋለን ሃሌሉያ But I see that we're going to worship him for eternity. አሁን ግን በመንፈስ ቅዱስ እንደዛ እያመለክን እየተቀጣጠልን we are moving to the mission field But now we want to move to the mission field, not only worship. ዛሬ በዛሬ ቀን 56000 ሰው ኢየሱስ የሚባለውን ሳይሰማ ወደ ሲኦል ይሄዳሉ Do you know that today 56,000 people die without knowing Jesus? አታውቁም ይሄንን Do you not know that? 56,000 people die without hearing a single message about Jesus 56,000 ሰው ኢየሱስ የሚባለውን ስም እንኳን ሳያውቅ ይሞታል ዛሬ እኔ ከነዛ ሰዎች አንዱ ነበርኩ ጌታ አዳነኝ እንጂ I used to be the one person like that. ኢየሱስን But the Lord የሰማሁት saved me. ከአጋንንት እስራት የተፈታው የዛ ቀን ነው The day I heard the name Jesus, that's when God released from the power of the ያን devil. ቀን ነው ኃይሉን የሰማሁት I heard about the power ያን of ቀን God ነው that day. ኃይለኛውን ስም የሰማሁት I heard Jesus that day. ቀንበር ሰባሪውን ስም የሰማሁት I ያን heard ቀን ነው the name that releases from prison that ወይኔ day. አንድ ጊዜ በታይላንድ ወንጌል እየሰበኩ መንገድ ላይ ለአንድ ሴት ስለ ጌታ ኢየሱስ ነገርኳት I was in Thailand and I told this woman about Jesus. ትንሽ እንግሊዝኛ ትሞክራለች እና She spoke a little English. እና ጠየቀችኝ She asked me, who is this Jesus ማን ነው ይሄ ኢየሱስ? is he American አሜሪካዊ ነው ወይ? is he a man ወንድ ነው ወይ? is he a woman ሴት ነው ወይ? how old is he ስንት ዓመቱ ነው? ለዚህ ሴትየው ኢየሱስ ምንድን ነው Who is Jesus for this woman, this Thai woman? never heard about this name ምንም ሰምታ አታውቅም. ለዚህ ነው ቁጭ ብለን ማምለክ የሌለብን We cannot sit just and worship. billions are waiting for us But there are billions waiting for us. ብዙ ቢሊዮኖች ይጠብቁናል. በሰማይ አንድ ቀን ስትሰበሰቡ When we gather in heaven one day, የሰራች ተልእኮ እዛ ይቀበላችኋል the mission that you accomplished here, it's going to wait for you in heaven. መንፈስ ቅዱስ Holy Spirit ኃይል ይሰጣል will give you power ለመንቀሳቀስ to move, ለመመስከር to witness. ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ነው ያለው He said, you will be my witnesses. ያቺ ምስክሮች የምትለው ቃል That word witness, በግሪክ ማርቱሮስ ነው የሚለው in Greek it says marturos. ማርተርስ ከሚለው ቃል It is very similar to the word martyr. ራስን እንደ ኤቪደንስ ማቅረብ ማለት ነው It means to give evidence about something. እኔ የወንጌል ምስክር ነኝ ብሎ ራስን ማቅረብ It means I am a witness to the power of the gospel. የጌታ መንፈስ በእናንተ ላይ ሲመጣ When the power of God comes on you, እናንተ 67ኛ ወንጌል ሆናችሁ ትቀርባላችሁ you become the 67th book, the 67th gospel. በቆማችሁበት የጌታ ምስክሮች ናቸው When you stand, you are the witnesses of Jesus Christ. your life itself testifies who Jesus is እናንተ ህይወታችሁ ራሱ ስለ ክርስቶስ ይመሰክራል. ምክንያቱም ኃይል በእናንተ ላይ ስለመጣ Because the power has come on ቀንበር you. ተሰበረ Because- ኃጢአት ተወገደ ገለባው ተቃጠለ ህይወታችሁ እየተቀየረ ከክብር ወደ ክብር ከክብር ወደ ክብር እየሄዳችሁ ስለሆነ people see the gospel in you
when the power of God comes, all the troubles in your life, all the addictions of your life, all the chains in your life are broken, and that is going to be a testimony about Jesus. ለምስክርነቱ ኃይላችን ነው። It is a power to witness. በታላቅ ኃይል ይመሰክሩ ነበር ነው የሚለው መጽሐፍ። It says they witnessed by great power. በምን ምክንያት? What? How? Why? በእግዚአብሔር ኃይል ምክንያት። Because they had the power of God. ስለዚህ በናቹራል ዌይ በናቹራል abilities capabilities ወንጌል አንሰብክም። We don't preach the gospel by natural ability. መኖር ሁሉ አንችልም። We can't even live by natural ability. ለመኖር ኢየሱስ ይረዳል ማለት። We need Jesus even to live. እስቲ እንዲህ በሉ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው the power that raised Jesus from the dead. ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው the power that raised Jesus from the dead. ያው መንፈስ the same spirit በእናንተ ውስጥ ቢኖር if he lives in you ለሚሞተው ሰውነታችሁ for the body that is about to die ሕይወትን ይሰጠዋል። he will give life. ሕይወትን ይሰጠዋል። he will give life. ሕይወትን ይሰጠዋል። he will give life. you receive a new life ማለት ነው። አዲስ ሕይወት ይተቀበላል። አዲስ ሕይወት፣ አዲስ ደስታ፣ አዲስ ሰላም፣ አዲስ ጸጋ፣ new joy, new grace. ሃሌሉያ hallelujah. በትግል አታመጡትም። እሱ ሲገባ ግን you don't get it by strength, by የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዳችን መፍለቅ ይጀምራል። when he enters to you, a living water comes out of your stomach. that's the testimony of the gospel. ይሄ የእግዚአብሔር ምስክርነት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ when the spirit of God comes, ወደኛ ገብቶ when he comes into us, በኃይል ያንቀሳቅሰናል። he will make us move powerfully. የምንሰራውን ያሳየናል። he will show us what to do. ሕይወታችንን ለወንጌል ብቁ ያደርጋል። he will make our life fit for the gospel. ብቃታችን ከሱ ዘንድ ነው። our fitness is from him. ቆመን እንጸልያለን።